और भाई क्या हाल है? बढ़िया है भाई। और सब घर परिवार कैसा है? कृपा है ऊपर वाले की। যত সব ভালো লাগে না, সব সময় শুধু টাকা টাকা টাকা। এত টাকা কি করো কি তুমি? বললাম তো আমি তোমার ঠিক টাকা দেবো, সব সময় শুধু টাকা টাকা টাকা। You shut up! ইউ আই লাভ ইউ। ইংলিশ মারাচ্ছে আমার কাছে, মনে হচ্ছে আমি কিছু জানি না, ইংলিশ জানি না। যত সব অ্যাটিটিউডটা একটু থাকবেই, শাশুড়ির একমাত্র ছেলের বউ আমি। कौन कहता है कि ननद और भाभी की बनती नहीं है? मेरी ननद तो मेरी फेवरेट है। दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई। कैमरा एक्शन। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत होता है स्वागत। स्वागत स्वागत हाँ ठीक है, जा एक गिलास पानी लाओ, दिमाग ठंडा करना है। नहीं कोकिला, मोटा भाभी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। গরিবেরা ভালো আছো? যে তোমরা এত গরিব কেন? ऐसा घर वाला मिल जाए तो घर वाली महारानी। গরিবেরা ভালো আছো? যে তোমরা এত গরিব কেন? গরিবেরা ভালো ये देखो, ये है मेरे ख्वाबों का शहजादी। इसे मैंने कभी ख्वाबों में तो नहीं देखा, लेकिन मुझे हकीकत में मिल गया। जो मेरा है उस पे किसी का हक तो क्या, नजर तक बर्दाश्त नहीं है मुझे। आपका फेवरेट दोस्त? My husband, I am so lucky and love you. যখন দেখবে আমি আর জোর খাটাচ্ছি না, তোমার হ্যাঁতেই হ্যাঁ, তোমার নাতেই না, তখন বুঝে নেবে তুমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছো। আমার 2-4টা এডিট করা ছবি দেখে আর যাই হোক ভালোবাসি বলো না, কারণ সামনাসামনি তুমি আমার সেই রোদে পোড়া কালো চেহারাটা দেখোনি। 2-4টা মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে আমার তারিফ করো না, কারণ তুমি আমার সেই রাগের মাথায় করা চিৎকার দেখোনি। মুখের হাসি দেখে প্রেমে পড়ার কোনো মানেই হয় না, কারণ তুমি আমার মন খারাপের সময় সেই বিচ্ছিরি কান্না দেখোনি।